ଶୀତ ଦିନଟା ଯେମିତି କଟିଲା ଲାଗୁଛି ଖରା ଦିନଟା ବି ସେମିତି କଟିବ। ଓହୋ କି ଗରମ ହଉଛି। ଆରେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି ଭାଇ। ଆରେ ହଁ ବେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି। ଏ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋ ସମିତି। ହଁ ଭାଇ ଚାଲ ଟିକେ ଏସି ପବନ ଖାଇଦେଇ ଆସିବା। ଆରେ ଆମେ ତ ଫୋନ କିଣିବାନି ଯଦି ଧରା ପଡିଯିବା। ଆରେ ତୁ ସେ କଥା କାହିଁ ଭାବୁ? ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିନି। ଆସି ଓହୋ ସାର୍ କୋଉ ମଡେଲ ଦେଖିଥାନ୍ତେ? ଭାଇ ଗୋଟେ ଫୋନ ଦେଖିଲି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ। ନା ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଫୋନ ଆଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ବି। ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଦେଖାଅ। ଭାବୁଛି ମାଲଦାର ପକେଇବା। ଯାଉଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ କଣ ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଓପୋର ନ୍ୟୁ ମଡେଲ ଓପୋ ରେନୋ 15 ସିରିଜ। ଓପୋ ରେନୋ 15 ସିରିଜ କଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ସାର୍ ରେନୋସ୍ ଫାଷ୍ଟ फ्लैगशिप ग्रेड 200 मेगापिक्सल कॉम्पैक्ट कैमरा फोन। अच्छा एथरे डिजाइन पार्ट देखा गले फास्ट एल्युमिनियम मेटल फ्रेम। ठीक है। और सर ए जो बैक साइड अपन ग्लास पैनल देखुछनी आकु जे हॉलो फ्यूजन टेक्नोलॉजी इंडिया रो फर्स्ट टाइम एटा अपन ए फोन ने पाई करछन। फोन टा पूरा प्रीमियम आईफोन लुक रो करछि। सर एथरे खाली लुक नुहे 6500 लार्जेस्ट बैटरी विथ 80 वाट रो फास्ट चार्जर और 50 वाट रो एयर भोग भी दोछ। ठीक है। अबे फोन टा पूरा बढ़िया करछि बे नै जबे। अरे हम पाखे तो पैसा नहीं। सत्य कथा तो सर अपन पास जदी पैसा नहीं सर जीरो डाउन पेमेंट रे 15 मास पर्यंत ईएमआई रे नहीं परिए सर। ताले मते फाइनांस करि दे दियंतु। सर आर सेल 12 तारिख रु बर्तमान प्री बुकिंग चलची सर 2000 टका दे प्री बुकिंग कर परिए। एटा तो बढ़िया अछि कि मते आ ऊपर मॉडल टा कर। सर नेबे ना नेबेनी ନାଇଁ ମ ଟିକେ ଗରମ ହଉଛି ତ ଏସି ପବନ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନବାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି